6 mwezi kama wa pili, siku ya 17, ndipo chemichemi zikafanya nini? Zikafunguka, vya vilindi vikuu. Ukisoma Biblia nasema, na madirisha ya mbinguni yakafunguka, mvua zikaanza kufanya nini? Kunyesha. Huo ulikuwa ni mwaka wa Nuhu. Sasa kuna watu chemichemi zao, zile chemichemi na vilindi vile vikuu vinavyosababisha vitu vije, huduma iendelee, vimeshafungika. Halafu na madirisha ya mbinguni yameshajifunga, hayatoi maji kwenye maisha yako, hayatoi maji kwenye huduma yako. Hakuna mvua inakunyeshea, hakuna mvua inanyeshea huduma yako, hakuna mvua inanyeshea kazi zako, hakuna mvua inayokunyeshea maombi yako. Ndio maana umekaukiwa, kwa sababu mbingu zako zimejifunga. Kama mbingu zikijifunga, hakuna chochote kitakunyeshea kwa kila jambo unalolifanya. Mwaka wa Nuhu madirisha ya mbinguni yalifunguka na mvua ikaanza kunyesha. Kuna watu madirisha ya mbinguni yamejifunga, hakuna mvua ya majibu, hakuna mvua ya uzima, hakuna mvua ya maendeleo, hakuna mvua inayokufanya usitawi hata kwenye huduma. Ndio maana umezoofika, maana hakuna mvua. Hakuna mvua inayokunyeshea ya kutoka kwa Mungu, inayosababisha uchipuke, inayosababisha ustawi, inayosababisha upige hatua, inayosababisha uendelee mbele. Hakuna hiyo mvua ikunyeshei tena, kwa sababu madirisha ya mbinguni yamejifunga kwa ajili yako. Sasa tukasema lazima madirisha ya mbinguni yafunguke ili mvua kutoka kwa Mungu ikunyeshee, kwa sababu usiponyeshewa na mvua kutoka mbinguni, huduma yako itakufa, maombi yako yatakufa, mbegu uliyoipanda haiwezi kuota, itakufa kwa sababu hainyeshewi mvua. Leo hii kuna watu kwa sababu ya kukosa mvua ya kiroho, hatukuoni tena mbele za Mungu, hatuoni huduma yako tena, hatuoni maombi yako tena, hatuoni sadaka zako kwa Mungu tena, hatuoni hatua zako tena, maana mbingu zilishajifunga. Hakuna chochote kinatoka mbinguni kwa ajili yako. Unajua, mkulima anapokuwa analima shamba, anapokuwa analima lile shamba akapanda mbegu, mvua isiponyeshea shamba lake, sidhani kama zile mbegu zitaota. Haziwezi kuota kwa sababu ya kukosa mvua. Unaweza ukaliwekea shamba lako rutuba, ukaliwekea shamba lako sadaka nyingi, ukaliwekea shamba lako vitu vingi, lakini shamba lako likikosa mvua tu, ujue haliwezi kuotesha mazao. Sijui unanielewa? Ndio maana kunahitaji madirisha ya mbinguni yafunguke. Ndio maana kunahitaji madirisha ya mbinguni yafunguke kwa ajili yako. Wako watu hapa mpo sasa hivi, hauoni kustawi kiroho, hauoni kuendelea, hauchipuki katika Mungu wako, huduma yako haichipuki katika Mungu wako, haistawi kwa sababu madirisha ya mbinguni yamejifunga. Kwa sababu madirisha ya mbinguni hayatoi mvua tena kwa ajili ya maisha yako ya kiroho, unakuwa yule yule. Kitu kimoja baba akasema, unapiga hatua 2 kwenda mbele takribani ndani ya wiki 2 au miezi 2, lakini anakuja kurudi nyuma kwa hatua hata ya miezi 3, anarudishwa nyuma kabisa. Unajua shida ni nini? Mbingu, madirisha ya mbinguni yalishajifunga kwa ajili yako, hakuna mvua tena inanyesha. Yeyote anayenyeshewa na mvua kutoka mbinguni, lazima huduma yake isonge mbele, lazima huduma istawi, lazima mume wake utoe matunda, lazima mume wake uzae mazao, lazima ainuke na kustawi. Hata sasa hivi
unasingizia majaribu. Jaribu lolote linalokuja mbele yako, kama hauwezi kutanguliza mbingu zikunyeshe, tutakuona umeacha huduma, tutakuona umeacha kuhubiri, tutakuona umeacha maombi, tutaona umeacha kutumikia Mungu, kwa sababu hakuna mbingu kufunguka kwa ajili yako na haitoi mvua. Ndio maana mtu anasinyaa. Jaribu lolote ambalo mtu anaweza kalipata, kama mbingu ziko wazi, mtu yule anashinda lile jaribu. Sijui umenielewa? Lakini mtu akishindwa